एठी कोण आजिलो हेलो हाय नमस्कार मु मनी मो डुगु आपण मन को स्वागत करछ हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुडु 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 आज नुआ सेटअप देखंत हे गला सब एपटू पळे आसला खाली एटा खाली ये हबो मते शांति एठी लागुचे ना तो एठी प्लग टा लगे दबा एटा तार कनेक्शन तो दिया हे जाईची तळकु जीवा चलंतु कोन कोड होउची देखिया चलंतु जीवा आयो सकाळ को स्टार्ट हे लागी बंधा को कोन ओ बापा जाई जने परिया भाई आउ किछ हेनी डाली हबो बंधा को डालिया हे ओ डालिया है जी तो खाई सारे माँ ना दिल बा खाइले हाँ कमे ओ देह देखे हाँ चार्टा आउ थे करदे अच्छी से धुआं लगी जलिलान जे धुआं बाहर परिवार मत घू करदे सी सका कौन है देखीदेल कौन है हम कौन कौन है देखिए ये कौन बसी बंधा कोबी ये कौन बटा है ये कौन डाली फाली बसत हाँ मुग जाए तो गोटे अलग हुए हाँ कहीं कौन कर पकड़ एवढा कौन कर चलो पुआ कौन डाली पानी पड़गला बसी दियो एवढा कौन एवढा बंधा कोबी थुआ हम केतबे चलो ये कटाकटी है तो शाग शाग तो काटी पकईला हेगला बाप धुआं कर धुआं डाली बगरा हम ना शाग शाग हो गला डाली भी बगरा हम ना तो सुजी है भाई सुजी है देख देख कौन है देखो देखे सारी सुजी 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 की शाग और दियो खाई पी दियो ना मु चाखी नहीं मु एकाथरे खाइबी मु एकाथरे खाइबी तुम खाओ भल तो सुजी हो जा खाई दियो है खाई दियो चल हम जीवा खाई दो कौन करिवो कौन किसी कोरोना एवढा कहूँ खाई पारिबिनी मु ना आमे खाइबानी ओहो कोन ए जो मसला रे पकई छी ना ये लुण कौन करूछ कौन चिल्ली काई करछ चिल्ली रे माने किछ ना अरे रात रे करथले रुटी रे खाई न थांते के रात रे
राति देखियानी कौन कहे तुम बंधा कोबी होची रुटी हेले करदेले खाइबनी बेस काई होते ना रुटी खाइबो भी खाइबो ना ना लूण पकई हल्दी बहुत हो गला पानी मिसा गोला हल्दी सॉस उड़ा आनथिबे सब पानी छानलानी देखिया हां यस ओ छानी चलो और स्लो आंच रे छानो स्लो का देइची पूरा हां ए कलरटा बोले देखा ए कुन्ना कोन कहतला कहला ये बॉयफ्रेंड था सब दिन ये तक कहले तुम कुआडो देखो मोते देखा ना तो सियारो देखा हां कौन कौन दिन ये दार भाबिले उठी जंदी वो ठीक लखे रखजे बॉडी पकेती को पड़ी मु खाली तक जा तू सोईबे हम ते वाला जा सोई पड़ बापा तार बॉडी प्रे देती सब थाका पर साइड करले सी जम्मा हम छक्की रही छी देखुची जेमिति देखै कि दुआर पदार्टी आछन दउली ना से सुनुथिले त माने कुनिया पा सब कोन सोईली माने बही रखिनी बोली से सोई दिले ना हां डाक्टर निकले खाइबा से उठिले खाइया पे खाइले नहीं पे ताबे ये से देखि जल्दी आनी तो देई देइछन लाइट दे तो मु लाइट दे ए उडो अगर मु ग्रिल कोन अगर एम देई ओंटा बाबू ना बाबा ना आंटी ना बाबा ना जाना मु ने पके ना मु पूरे दिन मु कोई देई दियो से ले दियो ना सब फिर बसी पूरेला रूटीन दे हेलो सब रूटीन दे फ्री में तो से माने मामा आसे न बापा ना कहली आ बापा खाली के राजी दिले ना आज खाओ के पड़ते बापा डाकिले बोली खाइबे से बापा को खाली पूरा हानी दे खाने पकले हानी दे बापा हानी माने मारी तांदे कोकरी पके तांदे सेटा तू जानती से जगह मुन जम्मा एमि गोल करिउ न दिने पाठ पढिबु बही पुरी सेटा जे इम्पोर्टेंट निज बहीटा निज पुरी जे लाग्यो ना पूरा खेले देला तुमने देल सब बही पाठ पढा हां सब बही लागो से सब काढिया पड़ी पुनी सब पुरेइबो रूटीन देखि से इतर पुरेइबो सीए ता कहना आज मु कल पुरेइबो गाते पड़ पार्टी करना कोदरा पखाल मन बापा तो पखाल खाइ दे ताबरे एटा करा ना मु गरम भात खाइ दे गरम भात भल्ला एटा मझे न डरेले सेया बा बापा रखिदेवे तू जा सोइबु सी जानची मुकुनिया पर रखिबे बापा उठी नै मन कोइटा गुडे को करिवे सी तार जानची मु कोची उठे देते रखिदेवे आगो ताबरे या त तमे आज भी प्याज रसुन खाइबनी हां आज के खाइ ताला आज खाइबो ता को सरियला तो आज मंगलवार उसा दिले उपास काम मंगलवार सा सरियला तो जाउची ये करी बापा माजी जे कहीं बोले जे कौन लो करता रसुण पकेब रसुण चिनी दिए बता चिल्ली चलती चिल्ली चलती हो एकाथर देखेबी पेंपा गोटे गोटे होगला तो दियो पका दियो घाटी पका घाटी की पूरा एकाकार कर दियो तो हाँ
ପହଞ୍ଚିଲ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ଖାଇଲାଣି ଏଇଟା କଣ ଏଟା କୋବି ନାକୁ ପଡୁଛି ଆଳୁ ଚିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଚକଟା ଶାଗ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପଚିଛି ଏଠି ଚଟେଇଟାରେ ବସିଛି ତମେ ସେଠି ଭାତ ଦେଇଦିଅ କୁଣିଆ ତମେ ଖାଇବନି ଲୁଣ ପଡୁଥିବ ପୁଣି ସାଇଡରେ ଥୋଇବି ଯେ ବସୁନୁ ये लूण कौन लूण है कौन है तो दिन आने तो ये बड़ा बासना होजी तो खाई चलो खाई चल हां फाइनल देखिए दे देखे देली बा देखिला हो मु देखे साले ना सु खाओ हो रे बको कुनी मार के तो जो बड़ा बोल नथले ताकू खाई दीजो हिलो बाप ओ चलो खाई दियो बोले दोची पक्का मु खाई दियो जमर 8टा बरारे पेट बोलू चाचाटा खाइले पुरे जो ये नथला दलिया हां दलिया को खाई ओ खाई दियो चलो हां भाई प्रार्थना न बोलो प्रार्थना बोरा उड़ा दिखा खाई पर न तमे ना ए बे गाड़ी ने नहीं नहीं आ है नहीं नहीं खा खा देखुचु कौन खा बोरा बोरा खा देखुची सुंगुची बोरा हाँ गोटे खाइला गोटे पाटे पूरी तार नहीं थोई सेठी जल्दी खा खाऊनी बोरा जा तो बोले खाइबो जा ये जो धुआं दिया होची आपरे कैमरा चलेला सब धुआलिया देखा होची कमेंट लिखे धुआं नहीं जा प्रार्थना बोलो आमर अट्टा दल आईगला देखनी मामा अट्टा दल सरला पाठ पढ़े बोली अट्टा दला को बंधा कोबी बंधा कोबी बा अछि मोर जाई आलो कर दो अब एटा की बई भाई की बंधना बई देखाने नानी के दे पका हाँ काटे जल्दी काटे कइले मा सरस बोलो अबे कहीं में दउछ बोलू ना बे किसी एवढा किसी शिकना तमें जिते समय कहल बोल कि प्रार्थना गोटे साथ दब से बही खोल बसला प्रार्थना बोली पार ना एपर्त नुआ प्रार्थना बो बाबू कौन शिखेदब कौन छी भाई बा बहुत प्रार्थना शिखी पुणी कर पकईलଣି खाई दियो गोटे मक्का कर मक्का मु पाटे पूरे देलु बाती कर देलु रही रही खराब न से जो डिफ्रीजर बंद कर दउछनी पानी उडा बोही जाउछ आम मक्का एखना थुआ आइथो जाउना खाइबो ताको पूर्व 3 मास 2 मास रहउछ एटा परिजाउडा दिना सिखि जाउछ एटा बा खराब हे गेलानी पीस आ फुबाड दियो कोडे फुबाड दो पिठा कोन खाइबो उठलो मु पिठा खाइबिनी मो पेट फुल पूरा मु पूरा पेट फुल मु आउ देखुछ मते मु कहूची किछु हां हां ठीक अछि मो जहाज दरकार मोर खाइ दे
ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ମୁଁ ଖଟାଟେ ଖାଇଲି ମୁଁ ଦିନରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉ ଖାଇବି ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇବି ରାତିକି ରୁଟି ଦୁପଟ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବା ନା ସତରେ ନା ଏଟା କେତେ ସତରେ ପା ଏଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ସର ପଡିଯାଇ କରିପାରିବନି କ୍ଷୀର ଖାଲି ଟିକେ କାଢି ଦଉନା ସର ପଡିଲା ତମର କଣ ହେଲା ଚା ହେଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମିଶଉଛ ହଁ ସେତିକି ଜଣିଏ ପିଇବି ଆଉ କଣ ତମେ ରଖିଦଉ ନା ମୁଁ କେମିତି ଥୋଇବି ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇ ଆସିଲେ କଣ ନଉଛ ସେଇଠି କରିବ ନା କଣ ଏଗୁଡା କଣ ଛେଚିଲଣି ଖାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଅଛି କଣ ହଉଛି କଣ ଅନ୍ଧାରିଆ ଖେଳ ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଲଗେଇଲେ ବଢିଆ ହବ ନା ମୁଁ ଶିଖିନି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନି କଣ କରୁଛ କଣ ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ପକେଇ ଉତ୍ତୁପାତ କଲଣି କଣ କରିବ କଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ତ ଆଣିନ କରିବ କେମିତି ଓହୋ ସେ ବସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମସଲା ଫ୍ରିଜରେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲିନି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କୋଉଠି ମସଲା ଆଣିଛି ଆରେ ମସଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ପାଉନ ଏଟା ପା ଲଙ୍କା ଡବା ଟମାଟୋ ପକା ନା ବେଶୀ ପକେଇ ପୋଡିଗଲା ହେଇ ତାର ନା ପା ଆଉ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ ଗୋଟା ଦେଲେ ପାଠ ନାହିଁ ଖୋଜ ବିଲାଟି ଗୋଟେ ତ ପକେଇଦେଲି ହଁ ମସଲା ଖୋଜ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଦବା ପା ହଉ ଦେଖ ହଁ ଖୋଜ ମସଲା କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯୋଉ ଜାଣି ହଉ ଦେଖ ଫ୍ରିଜ ଖୋଲି ସାରିଲଣି ତମେ ଗୋଟେ ପାଉନ ମସଲା କୋଉଠି ରଖିଛ ତମେ ଗୋଟେ କହିଲ ନା ନା ତମେ ସେଇ ପିଆଜରେ ତରକାରୀ କରିଦିଅ ପିଆଜ ବିଲାତିରେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଆରେ ସେ କରୁ ଗୋଟାକୁ ମୁତ ଝାଡା ଲାଗିଲା ମସଲା ନବା तो बाबा जाइकी खाइबा डर जो परिवा डर मसला डबा खोजि मसला डबा ऊपर थुआई मु नहीं आसली सी मसला पकईकी सी मसला पकई भाज आसला सी मसला पकई पानी ढालुची तो बाबा कहूँ हे पानी ढालना पानी ढालना अरे से ये गपिले से जानी पार मसला पड़ी पानी पड़ी बोली
ପକେଇ ସାରିଲେଣି ତା ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି। ଉଠିଗଲି ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଖା ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଧରିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଆଖିରେ ଏଟା ନଜରଟା ପଡିଛି। ମୁଁ କହୁଛି 2ଟା ଡବା ଆଣିଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଦେଲି ମତେ ଖାଲି ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ନହେଲେ ଭାବିଦେଲି ଯେ ଆଜି ଏମିତି କରିସାରିଥାନ୍ତି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଯା ପଡ ଯା ମସଲା ଟା ଭାବିଲା ଯାଅ। ଟମାଟର ପାଣି ପକେଇ ପଳେଇଥିଲେ ତମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଲା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବାକୁ। ଭିତରକୁ କେମିତି ଘୁଞ୍ଚେଇବି ତା ଆଗରେ ଯାଇକି ଏମିତି ନା ମୁଁ ତମେ ସେମିତି କରି ଦେଇଥାନ୍ତ। ମତେ ୱାସରୁମ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି ହେଲା। ନହେଲେ ତମେ ସେମିତି କରି ଦେଇଥାନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କଲ ତାପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ତାକୁ ଆଜି ଖୋଜେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଘୋଡେଇ ଏଇଠି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲା ଆଉ ଜୀବନଟା ସାରା ତ ଆଉ ହଲକଲ କରେଇ ପାରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଯଦି ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଇ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଘୋଡେଇ ଗଲନି। ମନେ ନାହିଁ ମତେ। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତମେ ଯାଇଛ ବୋଲି। 2 ମିନିଟରେ ୱାସରୁମରୁ ପଳେଇ ଆସି ତା ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଖାଇଗଲାଣି ମେଥି ଯା ପାଠ ପଢିବୁ। ହଁ ଯା 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଫ୍ରିଜ ପୁରା ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ରୁଟି ଗୋଟେ ତ ହଉଛି ରୁଟି ପୁରା ପୁରୀ ହେଲା ଭଳିଆ ରୁଟି ଆମର ଭୋଜି ଯେମିତି ହୁଏ ଅଟା ଗୁଳା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ରୁଟି। ରୁଟି ବାସିଲା ବୋଲି ଗଲୁ। ମତେ ରୁଟି ବାସିଲା। ଗୋଟେ ବୋଧେ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ନା କେତେଟା ହେଇଛି। ଇଏ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ରକ୍ତ ପାଣି। କଣ ତାକୁ କିଏ ପିଉଛି? କଥାରେ ମାରିଲେ ଏଇଟା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନା ଡୋପେ ଡୋପେ ପିଇଦବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍କୋଜିଲେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦବା। କୁନିଆ ପା ତ ହଁ ଦେଖୁଛ କୋଉମାନେ ପିଇବେନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ଫଳ ରସଟା ମତେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଆଉ ତମେ ଖାଲି ସେମିତି ଅଧ ମାସ ପିଇ ଦିଅ। ଅଧିକ ରୁଟି ସାର କିଏ ଅଁଳା କିଏ ଗାଧେଇବ ଅଁଳା ପାରୁନା। ଦିନକୁ ଦିନ ତମେ ମଡେଲ ହବ ବସଛ ନାଇଁ। ଅରୁଆ ଭାତ ଗୁଡା ଗଡୁଛୁ। ହରିଡା ବାହାଡା ଅଁଳା ବସ ଦେ ତା ଉପରେ ଲଦି ହଉଛି ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ତ ଚୁପଚାପ ବସିବୁ। ମାଡଗୋଳ ଏଇଖିନା ପୁଣି ଲାଗିବେ। ସେ ଗୋଟେ ବସିଛି ତା ଉପରେ ଯାଇ ନନ୍ଦି ହଉଛି ଏମିତି ହେଇ। ଟିଭି କାଇଁ ଲାଗିଲା? ସେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କର। ସେ ଟିଭି ଖୋଲିଦିଅ ସତ କଥା କହୁଛି। ଯିଏ ରାଗିବ ମୁଁ ନହେଲେ ଏଥର ଲଙ୍କା ଚୋବେଇକି ଛେପ ଫୋପାଡ଼ିବି। କଣ ହେଇଛି ସେ କହୁଥିଲା ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଆ ଭାଉଜ ଖାଇଲେ କହିବ ରାଗ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ଖାଉ ଭାଉଜ ଟିକେ ନା ଲୋ ଆଜି ଇପିଦି ରାଗ ତମେ କରୁଛ ପକେଇଛି। ତାକୁ କାଇଁ ଅମୁଲ ଦଉଛ? କୋଉଟା? ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ ଦିନେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଚଟଣି କରିଥିଲି ତ ଖାଇଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ମା ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ସେ ଝାଡା ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଅମୁଲ କଣ କରିବ? ଏଇ ଖିଣା ଖାଇବ?
रुटी लगे एकाते खाइबो रखिता रखिକି ତାହେଲେ ଖାଉ हाँ खाओ ना ना से एते न खाऊ हो चलो जीवा खाइबा एकाते हो चलो एबे को संगे से जना पड़ियो 4 बाइट नेला पर जना पड़ियो रागो बोलो रुकिया କିନ୍ତୁ ବାପୁ ଏତେ କରିଦେଇଛି ମତେ ଆପଣ କହିଲେ ଢାଳେ ମତେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ଦବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ କହିନା ତମେ ଖାଇବନି କେତେଟା ମୋର ଗୋଟେ କୁନିମା করে ହଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏରେ ତମେ ଟିକେ ଡାଲି ନିଅ ତମେ ଆକୁ ତ ରାଗ ତ ଖାଇ ପାରିବନି ହଁ ଆଣୁ ନା ଦି ମିଶେଇକି ଏଇଠି ତ ବସିଆ ଡାଲି ଅଛି ଖାଇବା ହଁ ଦେଇଥା ହଁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ ଗୋଟେ ଚାଖିଲା ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମତେ ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଏଟା ପୁଣି ଆଣିଲ କହୁନ ନା ଏତେ ଥର କଣ କେମିତି ଖାଉଛ ଇଏରେ ଖାଇବ ନା ଏଇନା ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ପୁଣି ଶୋଧିବ ହେଲା ମତେ କହିଲେ ମତେ ଶୋଧିବ ତମେ କଣ ପାଇଁ ସେ ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା କହୁଛ ଅଧିକା କହୁନି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଖାଇବା ତ ଛୁଇଁ କହୁଛି ପାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥୋପେ ପଡିନି ପଡିଥିଲେ ମୁଁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ତମେ ଖାଇଲେ ପଡିବ ନା 2 ବାଇଟ୍ 3 ବାଇଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାଗଟା ସବୁ ଖାଇଦେବେ ମତେ ମାନେ ମୋ ରାଗ ହେଇଥିଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ଲାଗିନି ମୁଁ ଚାଖିଏ ଧରୁଛି ହେଲା ମତେ ଟୋଟାଲି ଫୋନ ଲାଗିନି ହେଇଛି ନା କହୁଛି ରାଗ ହେଇଛି ମତେ ଜଣା ପଡୁନି ରାଗ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ଖାଇଲା ପରେ ତୁ ମାନେ ଏତିକି ଖାଇବ ଏତିକି ମାନେ ବହପା ଖାଇପାରିଲେନି ଭାବୁଛୁ ତ କିନ୍ତୁ ମତେ ସତ କଥା କହିଲି ବାପ ମୋ ପଛେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବୁନି ବହପା ଖାଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବସିଗଲଣି ମୋର ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତମେ ନେଇଯିବ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।